গাইস 2025 থাকিছে না 2 কে আটাই দিন 6 আছে তাই 5 থাকিছিলে লাস্ট ইয়ার টক আজি বরা 6 আছে দে 5 के তাই हटाई किना 6 पता नहीं को ना जैसे ये तो 6 तो ना ये तो 6 है जैसे 5 हटाई जैसे 5 तो हटे जैसे ना 6 है जैसे इनका तान तीन जन तो ना आते रिप्लेस नहीं ना से 2 पे 0 पे 2 पे तान तीनटा तो रिप्लेस नहीं 6 तो बेसी साल ता रिप्लेसमेंट होगा आजतला 5 पे हटाई किना 5 के हटाई किना 6 रिप्लेस करिसे द 6 पे तो दिस ईयर আছে 2027 तर তাই তাইকে রিপ্লেস করলো মানে তাই তো এক্সেল কারণে আছে আর এই তো 202 খান তো অলপ লম্বা যায় তান তো এই मतलब লম্বা যায় অলপ সাল 2 সাল 3 সাল বই যায় 10 সাল নিছিনা 6 তো দে এক্সেল কারণে আইনা আছে আসাদর তাই যাই যাব 2026 তে 27 তে তাই যাই যাব দে এই কারণে তাই কারণে भी প্রার্থনা করতে থাকবি দে 6 কারণে ভাল পর যাও দি 2025 ভাল পর জানছি না 2026 ভাল পর যাও দি কোন আপনি হান প্রার্থনা করতে থাকবি দে কে বাই বাই